Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, how are you today, students? Alhamdulillah, awesome, Allahu Akbar. Meet again with Miss Widi to learn math. Today, we are going to learn angles and movements on the chapter 20. Please prepare your book and please open your book on the page 221. Nah, anak-anak, jadi pada pembelajaran angle and movement kali ini diharapkan anak-anak mampu memahami sudut dan perputaran. Kemudian, melalui media perpindahan yang Bu Guru sajikan, anak-anak mampu mengikuti maupun membuat instruksi, memuat posisi, arah, dan gerakan. The first, we are going to learn angles and turning. Look, students, this is angle. An angle is the amount of turning between two lines that meet at a point. Jadi, sebuah sudut adalah jumlah belokan di antara dua garis yang saling bertemu pada suatu titik. Look, students, we can make angle using our arms. Dilihat, ada seorang laki-laki atau seorang anak laki-laki sedang memegang barbel. Nah, ke lengannya dapat kita ilustrasikan sebagai dua garis dan lekukannya membuat sudut. Nah, perhatikan, lekukannya adalah dinamakan sudut. Please bend your arm to increase or decrease the size of the angle. Silakan anak-anak lakukan contoh pada video. Anak-anak silakan boleh tekuk lengannya untuk menambah atau mengurangi besarnya sudut. Perhatikan pada video tersebut. Okay, look, students. Here are other example of angle. Yeah, there are sudut lancip. This is sudut lancip, or in English, acute angle. And then sudut siku-siku. Sudut siku-siku berada pada figura. Sudut siku-siku in English dinamakan right angles. And then sudut tumpul. Sudut tumpul dalam bahasa Inggris dikatakan obtuse angle. Sudut lancip atau acute angles, sudut siku-siku atau right angle, sudut tumpul atau obtuse angle. And then, look, clockwise turn. What is the meaning clockwise turn? Look, ya,
seperti jarum jam yang berputar searah jarum jam. So, clockwise turn means searah jarum jam. Kemudian, anti-clockwise turn. Look, students. Ya, jarum jam berlawanan arah jarum jam, atau dinamakan anti-clockwise turn. Okay, let's learn turning. This is a quarter turn, atau bisa kita katakan berputar 1/4 putaran. And then a half turn, berputar setengah putaran. And then a whole turn, atau berputar 1 putaran penuh. Next, movement. Look, this is Arif. Arif is facing his home. Arif sedang menghadap ke rumahnya. There are supermarket, cinema, and library. Jadi di dekat rumahnya terdapat supermarket, bioskop, dan perpustakaan. If he makes a quarter turn clockwise, jika dia membuat 1/4 putaran searah jarum jam, he will face the supermarket. Dia akan menghadap ke arah supermarket atau swalayan. If he makes a half turn, atau dia membuat setengah putaran, he will face the cinema. Maka dia akan menghadap ke arah bioskop. Lee is facing the cinema. Look. Nah, this is Lee. Lee is facing the cinema. Jadi Lee sedang menghadap ke arah bioskop. He goes to the library to return some books before he reaches home. Dia akan pergi ke perpustakaan untuk meminjam beberapa buku sebelum pulang ke rumah. The first, Lee makes a quarter turn clockwise and move 1 square forward. Pertama, Lee membuat putaran sebanyak 1/4 putaran searah jarum jam. Nah, kemudian and then move 1 square forward. Kemudian berpindah 1 persegi. Ya. Kemudian and then he makes a quarter turn anti-clockwise. Dia kemudian membuat 1/4 putaran turn anti-clockwise. Artinya berarti dia berputar 1/4 berlawanan arah jarum jam. Ya. And then he moves 3 squares forward and reaches the library. Kemudian dia berpindah sebanyak 3 persegi. 1, 2, 3. Dan kemudian sampailah dia ke perpustakaan. Finally, terakhir, he makes a half turn at library. Kemudian dia membuat setengah putaran
pada saat dia di perpustakaan. And then he moved 5 square forward to reach home. Kemudian dia berpindah 5 persegi untuk pulang ke rumah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sampailah Lee di rumahnya. Kita sudah belajar angle and movement, sudut dan perpindahan. Oke anak-anak, terima kasih buat hari ini. Terima kasih untuk anak-anak yang hebat sudah memperhatikan Bu Widi. Sampai ketemu di lain waktu. Thank you for today. See you next time, students. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.